ক্লিক করুন নিচে দেওয়া বেল আইকনে। সাবস্ক্রাইব করুন 24 আওয়ার্স টিভিকে। সব সময় আপডেট থাকুন খবরে। লকডাউনের একেবারে শুরু থেকে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে রাস্তায় নেমে কাজ করছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জয়সওয়াল সমাজ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে জয়সওয়াল সমাজ। লকডাউনের প্রথম থেকে এখনো পর্যন্ত প্রত্যেক দিনই মানুষদের সাহায্য করছেন। এদিন মানিকতলা ব্লাড ব্যাংকের সামনে বিবেকানন্দ সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে জয়সওয়াল সমাজ মানুষের পাশে দাঁড়ায়। এই জয়সওয়াল সমাজের সেক্রেটারি বিকাশ জয়সওয়াল তিনি বলেন, লকডাউনের প্রথম থেকেই মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। যারা দুস্থ, যাদের খাদ্যাভাব, তাদের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা তার সর্বত্র। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় জয়সওয়াল সমাজ সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দিচ্ছেন। এছাড়াও তিনি বলেন, এই করোনা ভাইরাসের সঙ্গে মোকাবিলায় কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ব্লাড ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাতে রক্তের কোথাও ঘাটতি না হয়, তাই রক্ত দান করা অর্থাৎ বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংকে রক্ত পৌঁছে দেয়া সেই কাজও করছেন তারা। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত যে সমস্ত বাচ্চা রোগীরা রয়েছেন তারা যাতে কোনোভাবেই রক্তের অভাবে অসুবিধার মধ্যে না পড়েন, সেই জন্য উদ্যোগী হয়েছে জয়সওয়াল সমাজ। এমনটাই বলছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিকাশ জয়সওয়াল। তিনি ব্লাড ব্যাংক ক্যাম্পের ব্যবস্থাও করেছেন। করোনা মোকাবেলার সময় জয়সওয়াল সমাজের এই কাজকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে, মাননীয় বিধায়ক স্মিতা বক্সী। এদিন ব্লাড ব্যাংকের সামনে দুস্থদের খাদ্য সামগ্রী তুলে দিতে যেমন উদ্যোগী হন জয়সওয়াল সমাজ, সেই সঙ্গে হাত লাগান মাননীয় মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে। এর পাশাপাশিও বিভিন্ন জায়গা স্যানিটাইজ করার কাজও করে চলেছে জয়সওয়াল সমাজ, যাতে এই দুর্দিনে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষকে ভালো রাখা যায়। নমস্কার, 24 আওয়ার্স চ্যানেলের পক্ষ থেকে এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি মানিকতলা ব্লাড ব্যাংকের সামনে। আর আপনারা দেখছেন এই ব্লাড ব্যাংকের সামনে এই জয়সওয়াল সমাজ প্রত্যেক দিন এরকমভাবে গরিব মানুষদের হাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তুলে দিচ্ছেন। আজকেও সেই একইভাবে সেই জয়সওয়াল সমাজের সেক্রেটারি মিস্টার বিকাশ জয়সওয়াল এবং তার টিম সবাই মিলে আজকে এইরকমভাবে গরিব মানুষদের পেছনে প্রতিদিন চাল, ডাল, আলু থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তুলে ধরার চেষ্টা দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। আসুন বিকাশদার কাছে আজকে জেনে নেবো তার মুখে দু একটা কথা। বিকাশজি, আমি দেখলাম যে আপনারা জয়সওয়াল সমাজের পক্ষ থেকে প্রত্যেক দিন এরকমভাবে একটা উদ্যোগ নিচ্ছেন। লকডাউনের কোনো সীমা নেই কতদিন বৃদ্ধি পাবে। আগামী দিনে আপনারা মানুষের পাশে যেভাবে দাঁড়াচ্ছেন সেভাবে সত্যি প্রশংসনীয়। আগামী দিনে আপনারা কি ভাবছেন? দেখুন, আমরা তো রেশন দিতে দিতে আমরা স্যানিটাইজিংও চালু করে দিয়েছি। ঠিক আছে, স্যানিটাইজিং আমরা অঞ্চলে একটু স্যানিটাইজিং করাচ্ছি। পরিবেশ ভালো থাকুক, লোকের লকডাউনকে পালন করুক। যেভাবে কেস বেড়ে যাচ্ছে, লোক আক্রান্ত হচ্ছে, কোয়ারেন্টাইন হয়ে যাচ্ছেন, কিছু মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, মানুষ এখনও বুঝতে পারছে না কি যেভাবে আমাদের বাংলাকে যেভাবে মানুষের লোকে দেখছেন কাঁদছে, ওই বাংলা না হোক। আমি ঠাকুরকে, মা কালীকে এটাই প্রার্থনা করব কি আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা জয়সওয়াল সমাজ যেভাবে রাস্তায় আমরা কাজ করছি, শ্রী সহস্রার্জুন জয়ন্তী সমারোহ সমিতির পক্ষ থেকে জয়সওয়াল সমাজ আজকে আমাদের মানিকতলা ব্লাড ব্যাংক, এই যে আমরা বিবেকানন্দ সর্বজনীন দুর্গা উৎসব কমিটি যে আমাদের ক্লাব বিবেকানন্দ ক্লাব, আমরা এই ক্লাব থেকে গোডাউন করে লকডাউন থেকে এখানেই আমরা স্টোর করে এখান থেকেই প্রত্যেক অঞ্চলে দিতাম। এখন আমরা এই ব্লাড ব্যাংক থেকেই আমরা বিতরণ করছি। আমরা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ব্রেড, বেকারি, দুধ, এবার বিস্কুট, মুড়ি, চানাচুর এগুলো আমরা বিতরণ জায়গা ঘুরে ঘুরে করাচ্ছি। আর আমরা মানুষের কাছে কিছু, এটা দান না, এটা কোনো দান না, এটা আমাদের প্রাপ্য কি আমরা মানুষের জন্য, বাংলার মানুষের জন্য কিছু করতে পারছি। এটা আমাদের সৌভাগ্য কি যেমন বাংলার মানুষ না খেয়ে না থাকতে পারে, দিন আয় দিন খায় যারা, এইভাবে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যে কি আমরা কিছু মানুষের আমরা কিছু করতে পারি। আমাদের এইদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাননীয় বিধায়ক সাধন পাণ্ডে জি, স্মিতা বক্সী সবাই সাধুবাদ জানিয়েছে আমাদের এই কাজকে, সঞ্জয় বক্সী, সোম বক্সী, আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা অঞ্চলের মানুষ, প্রত্যেক ক্লাব মেম্বাররা একসঙ্গে হয়ে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যারা মেম্বারদের মিলে সবাই মিলে যেভাবে এই পরিচালনাটা আমরা চালাচ্ছি, এটা একা সম্ভব না। সবাই আমাদের পাড়া প্রতিবেশী সবাই মিলে আমরা এই কাজটা করছি। আমি আশা করি সবাই সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক, স্টে হোম, অনাথা বাড়ি থেকে বেরোবেন না। আমি একটাই এই কথা বলে বার্তা দিচ্ছি। ধন্যবাদ। আমি একটা জিনিস জানতে চাইবো যে আমি দেখছি যে মানে লকডাউনের প্রথম দিন থেকে এখনো পর্যন্ত আপনারা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছেন। তো লকডাউনের কোনো সীমা নেই, আমরা জানি না কবে লকডাউন আমাদের কাছ থেকে উঠবে বা মানুষ কবে আবার তার স্বাধীন জীবনযাপন ফিরে পাবে। এই অবস্থা দাঁড়িয়ে থেকে আগামী দিনগুলো আপনাদের কি পরিকল্পনা থাকবে যে এইভাবেই কি আগামী দিনেও এইরকমই চলতে থাকবে? আর আশা করছি লকডাউন থেকে এখন আমরা কমসে কম 25 টন আনাজ বিতরণ হয়ে গেছে। আর আমরা আশা করছি
এইভাবে আমরা চালাতেই থাকবো। আর বাংলার মানুষ, আমরা বাংলার মানুষের জন্য আমরা আছি, সবসময় থাকবে। জয়সওয়াল সমাজ সবার সঙ্গে থাকবে। আর আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাব আপনি দেখতে পাচ্ছেন, বিবেকানন্দ সর্বাধিক দুর্গা উৎসব, বিবেকানন্দ ক্লাব প্রত্যেকটা মেম্বারও এর মধ্যে সাপোর্ট করে এই প্রয়োজনীয়টাকে চালাচ্ছে। আমাদের পুরো জয়সওয়াল সমাজের ভাইরা এই প্রয়োজনীয় চালাচ্ছে। আমরা এইভাবে চেষ্টা করে যত আমাদের কারোর কোনো অসুবিধা না হোক, কোনো এই রোগটার মধ্যে সবাইকে বেঁচে মানুষ সেবা করতে হবে। আমি জানি বিকাশ জি, আপনি ব্লাডের সঙ্গে যুক্ত এবং প্রত্যেক মানুষের জন্য বহু কাজ করেছেন। এই যে এখন যে এই যে আমাদের করোনা ভাইরাসের প্রভাবে যে এখন ব্লাডের যে সংকট তৈরি হচ্ছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি কি ভাবছেন বা কীভাবে মানুষকে সেই রক্তের যোগান দেওয়ার চেষ্টা করছেন এই মুহূর্তে? আমরা মানুষকে যোগান দিচ্ছি, যেভাবে আমরা এখন বেশি সাপোর্ট করছি থ্যালাসেমিয়া রুগীদের। কিছুদিন আগেই একটা থ্যালাসেমিয়া বাচ্চা, 9 বছরের বাচ্চা, যে মানিকতলা নিমতলা থ্যালাসেমিয়া অ্যাসোসিয়েশন আছে, ওখানে একটা মারা গেছেন যিনি রক্ত না পেয়ে। তা আমি দুঃখিত কি আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি লকডাউন থেকেই থ্যালাসেমিয়া বাচ্চাদের মুখে যেমন হাসি ফোটাবার জন্যে রক্তদান করে, কিছু না কিছু করে 3 বার রক্তদান করলাম। এখন আমি প্রত্যেকটা থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট যে মাধ্যমে যার জন্য যত চেষ্টা করে ওকে একটা রক্ত দিয়ে, যেমন একটা ডোনার ডেকে রক্ত দিয়ে ওর জীবনটা যেমন বাঁচানো যায়, এই প্রোগ্রামটা আমি চালাচ্ছি সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। আর অনেক ব্লাড ব্যাঙ্কে যে এরিয়াতে যখন দরকার হচ্ছে ওই এরিয়াতে ব্লাড ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে ওই ডোনারকে দিয়ে আমরা এই সেবাটা দিচ্ছি। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। देखिए, हम लोग का सबसे बड़ा ताकत हमारा समाज है। आज हमारा जयसवाल समाज हमारे पीछे जब तक खड़ा है तब तक हम लोग ये सर्विस जिन जरूरतमंदों तक हम लोग पहुंचाते रहेंगे। हमारे महासचिव ने आपको बताया कि कितना हम लोग क्वांटिटी में अभी तक हम लोग सामग्री दे चुके हैं और हमारे गोडाउन में अभी भी सामान है। और बहुत सारे लोग बोल कर रखे कि आप काम बंद मत करिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, आदमी को सेवा आप चलते रखिए। तो हम लोग अभी भी इसके लिए तैयार हैं, हमारा जयसवाल समाज पूरा तैयार है, हमारे कमेटी के लोग, हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता सभी लोग तैयार हैं कि हम लोग जब तक संभव होगा हम लोग गरीब के साथ, जरूरतमंद के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। और आज के डेट में हम लोग लगभग 250 आदमी का हम लोग कूपन बांटे हैं, सारा ही कंप्लीट है, 10-20 आदमी आने वाले हैं। तो इस तरह से सेवा हम लोग चालू रखेंगे। आने वाले समय में एक दिन हम लोग के पास अच्छा खासा स्टॉक मूढ़ी आया हुआ, मूढ़ी, बिस्कुट, चनाचूर, इसका पैकेट भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आगामी शनिवार को फिर हम लोग दूध और ब्रेड का, हमारी रतन जी के नेतृत्व में, जो हमारे कप्तान है इनके नेतृत्व में, हाँ बबलू भाई के इनके साथ में मिल करके हम लोग ये काम को हम लोग संपादित करेंगे। मेरा नाम कृष्णा कुमार जायसवाल है। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है।
कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। विकास जायसवाल बहुत सोशल वर्कर है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, हमको हमारा बहुत पसंद है। वो जो काम करते हैं साईं बाबा का साथ भी जुड़ता है, मंदिर भी वो लोग बनाया, तो हम लोग बहुत खुशी है। ऐसे समाजकर्मी का दरकार है। এই যে লকডাউনের দিনে যে প্রত্যেক দিন এরকম ভাবে যে কাজ করে যাচ্ছে, তো এরকম উদ্যোগের জন্য আপনি কি বলবেন? আমি তো উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শুধু ও নয়, আমার মুক্তিপদ রায় আছে, মুক্তি হ্যাঁ ও আছে, চন্দন আছে, সবাই আছে, সবাই ভালো কাজ করছে। এবং এইরকমভাবে সোশ্যাল ওয়ার্কাররা যে কাজ করে, শুধু তারা অন্য বছরের অন্য সময় অন্য কাজ করে না, এই সময় ক্রাইসিসের সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজটা করছে, এটা প্রশংসনীয়। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है।
आन बान शान या कि जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है।
रोज आवाज ऐसे मार के जाता बाड़ी में मारता बाड़ी में हम लोग जायसवाल समाज के तरफ से क्षेत्रों में सैनिटाइजर का काम शुरू किए हैं। आज हमारे साथी अभी मानिक तल्ला हम लोग ब्लड बैंक के पास में है, हम लोग आज से कार्य शुभारम्भ हो गया है। एक टीम बनाई गई है 12 लोगों की, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रतिदिन कुछ पर्टिकुलर एरिया को सैनिटाइज करने का कार्य करेंगे। भाई विकास जी के नेतृत्व में ये काम शुरू किया गया है। जायसवाल समाज का एक अलग प्रयास है और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास के माहौल को हम लोग सैनिटाइज करके उसको सुरक्षित किया जा सके। अब आपके सामने भाई विकास जी करता है। आज जायसवाल समाज लॉकडाउन से, मैं विकास जायसवाल, आज लॉकडाउन से हम लोग जो राशन सामग्री और भी बच्चों में दूध वितरण, बेकरी वितरण, कुछ ना कुछ हम लोग कार्यक्रम आज समाज के सामने हम लोग करते आ रहे हैं। और हम लोग को एक दायित्व कर्तव्य हम लोग का बनता है कि हम लोग भी कुछ ना कुछ सरकार का सपोर्ट करें। सब राजनीतिक दल को मिलकर आज इस महामारी में अपना लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी भाइयों को, मैं जायसवाल समाज के भाई और सभी हमारे बंगाल के भाइयों को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग लॉकडाउन के अंदर पालन करें। इस महामारी कोविड-19 की लड़ाई आप घर में रह के नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं दिन के दिन केस बढ़ते जा रहा है, उसको हम लोग मद्देनज़र देखते हुए हम लोग अभी जायसवाल समाज की तरफ आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोग सैनिटाइज जो घर घर जाके, गली गली जाके हम लोग सैनिटाइज का काम चालू किए हैं। आज इस सैनिटाइज में हम लोग पूरे 15 नंबर वार्ड में हम लोग आज थोड़ा गली गली में किए हैं और आशा करते हैं ब्लड बैंक में भी हम लोग किए हैं। हम लोग आशा करते हैं कि इसी तरह हर अंचलों में जाके इस सेवा का हम लोग प्रदान करेंगे और सबका साथ चाहिए। और हमारा ये मिसाल है कि सब स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें, अपने घरों में इस कोरोना की लड़ाई के लिए घरों में रहें, अन्यथा घर से ना निकलें। मैं सभी अपने भाइयों को धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह आप लोग सबको मिलकर एक कोरोना की लड़ाई में लड़ाई करें। स्टे होम, सेफ रहें। धन्यवाद। আমরা শুনে নিলাম যে জয়সওয়াল সমাজের সেক্রেটারি বিকাশ জয়সওয়াল কিভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। এরকম সমাজসেবীরা যতদিন মানুষের পাশে থাকবেন, আশা করি মানুষ ততদিন মানুষের জন্য কাজ করে যাবেন। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, যারা বাড়িতে বসে রয়েছেন, মানুষের জন্য কিছু করার কথা ভাবছেন, তারাও এই বিকাশজির মতো মানুষকে দেখে মানুষের পাশে এগিয়ে আসার চেষ্টা করুন এবং মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করুন। আমরা চ্যানেলের তরফ থেকে সাধুবাদ জানাই এইরকম কাজকে এবং চেষ্টা করব আগামী দিনে যেন বিকাশজি এইভাবেই মানুষের জন্য কাজ করে যান এবং বিকাশজির পুরো টিম এইভাবে কাজ করে যান। ক্যামেরা শোভনের সাথে দীপঙ্কর চৌধুরী, রিপোর্ট 24 আওয়ার্স টিভি, মানিকতলা। আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে 24 আওয়ার্স টিভি লাইভ দেখতে গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নিন 24 আওয়ার্স টিভির অ্যাপস। সব সময় আপডেট থাকুন খবরে।